kudihita ima hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diriwayatkan ni Imam Ibnu Majah. Mahadisna sebelum baca hadison hutorakon jolosotik caritona. Waktu inggo di kitab ini dokonia waktu jugub Ibnu Umar. Ise de Ibnu Umaron anak ni Umar, anak ni Sayyidina Umar. Waktu jugub Rasulullah dot Ibnu Umar, tiba-tiba Roma inang sada kaum Ansor. Di kaum Ansoron, naidokot kaum Ansor, kaum halak Madinah na manolong perpindahan ni Rasulullah dot para sahabat sian mokatu Madinah. Halak Madinahi na manolong Rasulullah na hijrahi mangalehen bagas, mangalehet kaum dan sebagainya, mangalehet kaum dan sebagainya. Idokon na kaum Ansor me. Iben naidokon ni Rasulullah khairul quruni qarni. Sajeges ni masukku, sajeges ni masuk mulai do tercipta Adam sampai sonari adalah zaman sangat pemasukku mani Rasulullah. Nah sajeges ni zaman di zaman Nabi Muhammad. Ini amai persaudaraan ini sangat kental betul. Lobi na marak kamarang gitu pe. Aso pindah kaum muslimin siat kota Moka tu Madinah nadong marobat cangana. Nona kojar doto, nona kojar ona ayak marsitutu. Umar bin Khattab mena terang-terangan hijrah pindah sian kota Moka tu Madinah. Anggo yedok koye mukonya dia ngabar. Alak Moka songoron mana mandokon diamu au got pindah mau tu Moka tu Madinah cokot. Ise nagot mangola tahu silakan. Ise nagot nak kinani na paluas kon mono tahu got manghalengau silakan. Tai ingat ngopor ramu anak yatim anak mi olat mau. Ngopor ramu jando istri mi olat mau. Ni Abu Umar bin Khattab betul. Naung na pulu. Kepala marando orang malak bagas. Jadi anggo Nabi Muhammad inang natar cerita kita memang luar biasa monjab marsitu tu hona kojar dope. Bahkan diupaan dope saru-saru nari. Ise naman dapat Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka diupaan masa miliar. Cuma ada dia efek miliar. Sarupo ita. So gari Abu sarok kutukar bolak-bolak masa miliaron. Full roku sa binangon. Atong ngusungoni on mana. Betapa hebatnya gejolak perpindahan ni Rasulullah. Maka itolong halak mo kay nadong marobat cangana hay tinggal kot kalay harto di moka. Aso sulit totok mampalihara imana. Roma halak Madinah. O kaum muhajirin. O dongatku do kaum namina rosiat kota moka. Ulak kamu ngarsa. Dina perlu diamu di kota Moka di kota Madinah on. Ne tinggal kon muyo. Itinggal kot kamu kobun muyo di kota Moka. Isot kobut ku adong 4 hektar pilih bogyot mu nalunak naan. Idia manaramos na kurma ima pilih dia bogyot. Sato ngabe ita. Depe tinggal kot ko. Itinggal kot ko anakmu di kota Moka isi anakku imarap anak ta. Itinggal kotko bagas mu di kota Moka, bagas kon ita bola 2. Itinggal kotko alak bagas mu di kota Moka. Asmar katamu. Adong, tayo matong na. Itinggal kotko alak bagas mu di kota Moka, 4 di si alak bagas ku. Pili bo di ataran opatondok ko tudu. So sirak kot soy dinikahui ho. Ni palakan suri do butong. Tenggo jamat con nari jangankan masoni leng madintip-intip dongan. Maradua masih nang nang sesdena. On mahebat na persaudaraan ni halak kota Mokai. Makana amang inang termasuk doi nikmat na pertama kali dicabut Allah sian dunia on adalah nikmat persaudaraan. Nah termasuk pertama kali dicabut Allah sian mukaon bumion adalah nikmat persaudaraan, persatuan. Maitai dah hebat nang walak na jului persatuan itu dah. Marsatu pala dong nahor jarap di sisu dek.
adong do pedi sadaluta pala dong namasa baik nasi duluton baik nasi riaon tutup lopo sa sudeno aso bo membuka lopo to kenongan iba na mate umpamana ia marjagal lopo si tanda na turut ko berarti nasahan na hacit kita nasabutol na tanda na turut ko na holos ruang sama pe nasa panderita kita tutup lopo mi maka paladok siriaon paladok siluluton ditutup melopo on matanda lakinani ahade tanda ni nasa nahacit na tanda nasa bahagia ibadah sadamuta maradua masih yang nabi sasudena atong ansoron kaum ansoron imada amang inang kaum nama nolong Nabi Muhammad ketika pindah siat kota Mokkah tu Madinah. Mariom, jadi on mai adong ketika Rasulullah juguk dohot ibnu Umar dia Umar bu ketibala au membaca musi au pian bala margot tita jadi nakinani Rasulullah dohot ibnu Umar sedang juguk pala tiba-tiba Roma ada kaum Ansor nakinani marsapa tu Rasulullah on makajina ahade parsapaan ni kaum Ansoron nakinani tu Rasulullah parsapaan nai iman na diriwayatkan hadis na diriwayatkan ni Imam Ibnu Majah marsapa mabayoon kaum Ansor halak Madinah tu Rasulullah qala Rasulullah ya Rasulullah ayyul mu'minina aqyasu ahade artina parsapaan ni kaum Ansoron nakinani tu Rasulullah Rasulullah ijit konjulau marsapa silakan ni Rasulullah anggotola doa marasapa ayyul mukminina aqyasu isede diantara kalak na berimanon na paling cerdas isede halak na paling pintar di Madinah sangat pe manusia alak na berimani isede na paling pintar isede na paling cerdas isede na kinali na paling cerdas sangat paling pintar. Orang persapaan dia dijawab Rasulullah mudah-mudahan termasuk kita jawaban Rasulullah tidak mulana termasuk kita naron anak na cerdason ibolok kon matong bagus sih marusawi ba masuk anak na cerdason maka sumarutuk kita dunia doit akhirat idokor Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijawab Rasulullah ma para sapaan ni bayoon idokor Rasulullah aktsaruhum lil mauti dzikra parsapaan mi bayo isrena paling cerdas isrena paling pintar jawabanna adalah halak na paling bahat mengingot mate on marupana na calik na paling cerdas nasa cerdas nasa pintar na di bahasa itani cerdas lek pistar deh sebenarnya menurut kamus bahasa Indonesia uligin burung ini mga Addison Hoteliti beda do cerdas do pintar molo pintar otak nei nak kinani sa tenggo cerdas saru-sarutana imana kinani mengandalkan pengalaman lapangan. Iya na pola lualak manigor pola pikirnya manigor jitu tersuni mana. Ang walak na pitar ang arwan na segala sesuatu tolak ukurna sandok na di parsiajarinya ma. Pamalarong masalah parsa ujungan parsajari sono masolusina sono macarana. Tengolak na cerdasi sada pe parsajarat 10 lalu yang manut teorina. Lalu yang mapanak kaya dan sebagainya. Tarsumoni mabandingan. Tai untuk mendekatkan paham nah pada perlu kita bahas ona cerdas pintar isede ya Rasulullah na cerdasi isede ya Rasulullah na pintari jawab Rasulullah isede kinna paling pintar halak na senantiasa mengingat mate ondo rupana na paling pintar nang halak na paling malo makobar indah halak na cerdasi na paling malo marusaho na paling bahat kepengna na paling bahat ada boruna maro si ada boruna tunggu sejado na paling cerdasi na paling pintari adalah halak na paling bahat mengingat mate
adalah ni gunana guru goki ba mangot mato. Ahade gunana ahade labona molo jojo tau mangingot mate tolu malabona ina piganakin tolu labona aya na pertama na molo bayone jot mangingot mate jot dipikir konia mate maka na pertama na idok konia di kitapi ta'jilut taubah halak na mangengot matei bersegera mai taubat maka anggoyengot ya namatei senantiasa taubat bersegera dengan taubat meya aso atap na cogot do mabaya haduatku apalagi dapat conari na jot may tamambegi kabar karakal na do mangaji ma inna lillah na tuari daan bayan na marpokin lupi rupa na magtalus nyawa na binoto sangan digan ro ajal menjemput maka na halak na senantiasa mangingot mate ta'jilut taubah adi artina bersegera senantiasa bertaubat harana ondo mainang pambasu di dosatta ondo manakinani caratta so yang punya Allah dosatta harana doson amang inang rukung wita nasa tiop minit dodong dosa nasa tiop waktu domar dosa ita atong gona di sabun biam salagi pamatangon tolunoli sugari disabut sama pilipayas sa tiopari toke ambet ke dosata naju ngada marsak kita inang boto hamu manyabunna mayas desanganana sogari waktu mangat pocal sanga pemangan lontok ko homar baju na botar tap mars manyenduk mapistak makinain doa luar tu bajuan marsak dio sanganada marsak wi baya dijalak manun baya kotor baju kon tai bahat dosata nasa ngapiga kali nakinane dong bercak sanga pelakinane dosa titik-titik ni dosa di hati-hation jungada deita marsak jungada deita resah mabia de taubatku sanganada molo resah molo marsak dohona kinani tu dosa tai maka termasuk kalak na marutung berarti segera bertaubat bope dokon Allah pitu lapis langit dosamu bope pitu lapis bumi tanona kinani dosamu anggoro taubatu Allah innallaha ghafurur rahim bope pitu lapis langit dosa ni ba pitu lapis tano dosa anggo betul-betul ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha anggo betul-betul taubat nasuha iba maka innallaha ghafurur rahim yang punya Allah itu maha pengampun dan maha pengasih ini yang mabuktina adong hadis na diriwayatkan Imam Bukhari icarito Rasulullah sada bayo nakinani pendosa besar ini ya majok-jok betabe dicaritona bahwa sana najul adok sada bayo madok 99 di Mateoni halak Gopala rok kulong betul 99 di Mateoni halak na buronat cayo nakinani bayona jadi bayoot pedok Rasulullah ma 99 tep roh hidayah nanggi binoto da buinak sangesi nakinanya berhasil di final sangape di akhir hayat do penentuanna bayoot pe menjelang ajalnya roh tu sia hidayah taubat pala tiba-tiba roh manakinani nang hidayah petunjuk itu sia kejulau baya taubat mano salah perkara liwat kon tei biya macarana tu dia ma auke palai siapa ia mahalak songon dia di bamologot taubat songon dia de carana mologot taubat ipatulwalak mana kejulau itu sadut pendeta adu ngajolo tong pendeta do pinapol masuk inapol lahir Rasulullah saru-saru tanah kejulau sapai guru adun biala ni iya ibu tu yang manarot sama songon dia cara manaubati 99 na burumi ke mabayo on nakinani tunai patu dunia liya lalu tu si isapa iya guru guru buade
adok para sapaatku. Bu ada para sapaan mi. Rado peramu Allah menerima taubat kon. Bu biala na got taubat tahu masambilat puluh sambilat kalak kubunuh. 99 dibunuh Allah. Jadi piada maksudnya rado peramu Allah menerima taubat kon camana. Emosi manigor guru tahu. Anggo pala songoni mana kinani tong membunuh 99 kalak na palara Allah menerima taubat bibi belok satak tuduh perkara juan tong nanggira Allah bibi indah leng nasi tadi mau taubat kubunuh mau kenanya tup itiamia guru sampai mati di tempat dung mati gurun meninggal lupa. Ina mangalit ko dua bisa ngamor bisa nganada. Anggo nano matanya. Ini ada nanggi buti nama masa. Aduh. Jadi mati 100. Pala tiba-tiba leng adok penasaran maka ipatu dua gotau batau tu dia majul patu dia mu majalat kulo mas 100 kubunuh. Oke majul itu guru adu carana ima guru na baseng-baseng on dihitam. Ima guru godang dihitam. Botu si maram ol kehe maya botu tu guru godang. Lanu tu si dokor bayon o guru mangi doma apa tahu batau tiba-tiba mas 100 kala kubunuh sadia 100 kala itarimo Allah leberamu taubatku dokor bayon mikimia anggu betul-betul taubat sebenar-benar taubat kutu Allah menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maka yakin maho innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah itu adalah maha pengampun dan lagi maha penyayang tai soitarimo Allah taubat mon syaratna pertama menyesal atas perbuatan yang kedua ulang-ulangi yang ketolu tandana betul-betul kona kinani bertaubat pindah hosiat kutamuyuan harana kutamuyuan adalah termasuk biang kerok sangape na betul-betul na musyrik do halak sudah di sini na sotar paturi de hule boleh tinggal kondisi au khawatir doa na tarajago taubat mon tok tu dia do ma au wahai guru tu dia do mau kehe ipatu guruan mada sada huta na betul-betul taat sahutai tu Allah Ta'ala tok tu huta adun mahong boda betul-betul taubat ko na betul-betul bersih sama pena taubat ho tu Allah Ta'ala tok tu sedun mau pindah Allah anak-anak go di huta adun na talak na taat do itu sude insyaallah tarjago ma taubatna berangkat mada bayon amang inang sian huta sian guru niot tu huta na ipatulu ni guru pala pendek caritona di tongandalan bayon naplo lalu tuhuta na ipatulu ni guruan mate mabayo na membunuh 100 kalakon mate di tempat pala tiba-tiba isa martul-tul mada malaikat Malik dohot malaikat Ridwan isa de Malik dohot Ridwan penjaga neraka dohot penjaga isa masih Malik ulang lupa dokter alak bayo ulang nimu alat si Malik alak bayo penjaga nera moloritwan penjaga martul-tul malero malaikat Malik o tuatku bayo adun namatian masuk kolon do itu narako harana na kodo betul-betul taubatiana kodong dikarejonia kabaikan madung mati roh malaikat Ridwan o Tuhanku tu suruh godo bayoan hamba matbobia harana madung betul-betul taubatia harani waktu do mentong na sumangidit ko maka penduduk surga indah penduduk neraka do ya Allah penduduk neraka asosiat kejahatannya maka Roma Allah mandok kon memutuskan nasongoni be ukur kamu jolo idia de undono kania tu hutani guruan daripada huta tempat got paribadatan nia got perpindahan yang halak natu ata maksudnya ya Allah apabila undonok doya tu hutani partaubatan nia na sangape nagot tempat paramal ibadahan maka masuk ke surga kai anggo undono kia tu tempat di guruan memang tong berarti umbatan dosa do pinapulo betul-betul nagot taubat
maka yukur malaikat Ridwan madot malaikat Malik amak inang, maka Allahu Akbar rupana sanjok kalma undonok tuhuta tempat paribadatan. Sanjok kalma makana masuk kot tu surga ni Allah Subhanahu wa taala. Makana amak inang halak na mengengot mate, halak na senantiasa mengengot mate, maka ipadot jotia ma bertaubat. Harana Allah mandok Rasulullah mandokon, ya ayuhan nas tubu ilallahi, wahai manusia bertaubatlah kamu tu Allah Ta'ala, dohot minta ampun kamu tu Allah, wa ana astaghfiru wa atubu ilallahi fi kulli yaumin wa lailatin min amarrah. Harana au taubat dohot istighfar tu Allah satio pari na hurak siat 100 kali ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah da amang inang nadung maksum dosian dosa, mayampunan dosanya. Tainggo taubat nia, istighfar nia, indah hurak secara 100 kali sadari saborni. On pinang sugari rutit tamalat tomanda. On masugari amalatta solawat bahat, kemudian istighfar indah hurak secara 100. Tong bianong musuhin daripada marangan-angat ko naron di motori los mulak siat pengajianon genan mar istighfar ko inang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Daripada marangan-angat ko laus modok sada-sada di kamar mi sangape di pondok mi genan membaca istighfar. Atong musuni banjolo janji di hati-hatimu, ya Allah tolong au tuatku paingot bantu so bisa mar istighfar 100 sadari. Aso so dapat kita amalan ni Rasulullah. Najung ada tinggal satio pari 100 istighfar do taubat. Tong musuli sama-sama jadi tabar istighfar. Itaengot dosa-dosa tasasudena. Anggo bisa manetek aik ni mata. Ise na manetek aik ni matana ketika beristighfar harani dosa yang telah dilakukan. Menyosal satetek aik ni mata bisa to kinai paitop api neraka. Manjilam ma api neraka itu anak kurme ko jara api neraka. Tiba-tiba butuh minang roh malaikat Jibril ya bukonia 2 tetek api tu api neraka. Fala tiba-tiba mitop lalu tutfi'un nar, mati api neraka. Maka marsapa malaikat lain, ada Jibril na disapakon mitu itu api. Ada Jibril na sapakon on mada air mata penyesalan ni umat Muhammad. Maka na amang inang bisa sugari tangis duiba. Anggona bisa ipatangis-tangis sugari. Aso, ngoy patangis-tangis dabo muli-muli ro di batangis. Tay may buto amo, pala dok kalak na manganduk tay sa bagasi do tay sude tangis. Uy sayo mo. Madong, at sama-sama diri tay tengot dosata sambil mar istighfar kita. Astaghfirullah Rabbal baraya sering kita baca istighfar. Sungon dia di cara padalan istighfar itu engot dosa bahan istighfar.
sehingga songon nai tutung ni istighfaron ma dosa-dosa ni bae adong bahkan dosa ni banadong namang botona iba medot Allah namang botona maka istighfar meta baik panutungna yengot dosa ni bae astaghfirullahalazim sadia bahat de sampai na tareto makana orang yang senantiasa mengingat mate jot-jot diingotia na mate maka na pertamana adalah ta'jilut taubah maka bersegera dengan taubat. Nomor 2 na ahadope utung ni halak na mengingat mate yaitu waqanaatil qalbi ahadi hatinya merasa cukup ahane lehen ni Allah aha pemberian ni Allah aha rasuki ni Allah maka dicukupkan ya on mabaya berarti na paling baik tuau na paling jeges tuau maka hatinya merasa cukup indarakus kalakna berarti ngopala mengengot mati anak boruon narabibe paunjap gule waktu di horjani Allah atau suni matera anggoleng rado pio mengonjap-onjapi gule nana mengengot mati waktu ipangat koi dak tabi dita pas ipaunjap ko mulai tap dipangat koi bagasan mate ibu tuamu na harami biya mangusumi nauzubillah summa berarti halak na mengot mate nara paunjap gule ulak korabi mangusumi nomor 3 na dama ahadope manfaat guna ni halak na senantiasa mengot mate nomor 3 adalah wanasyatil ibadah ahadi artina semangat maribadah semangat bayonon anak bonon beribadah indaro losok maka on memanfaatnya tai molona mengengot mate bayonon na mengengot mate anak bonon tolumuse marugina ahame na pertama na menunda-nunda taubat na polora taubat tokin nai do mai marpondo kau tokin nai do mai baya taubat tau na sopat taubat roma ni gor malekal maut oduat kudung matobang do mau tokin nai taubat tokin nai do mau sumbayang asina sumbayak ko nyalak na pada rasuluna tokin dia tapi suruh suneng musumone akorora biset karwayaan atong maradua masunang nami sa sirena na pertama na halak na sumangingot mate halak na sumangingot mation menunda-nunda taubat nara bertaubat nomor 2 na adalah tidak merasa cukup watarkir rodoi bil kafaf ada artinya sadia bahat penelehen ni Allah itu sia na cukup kurak saja songon na minum air di laut semakin diinum semakin luas madong ditangani golang lonter rupiah sugaria dong mabayana salipan indo ditalonat-kon madong lonten madok salipan ditalonanon sugaria dong mabaya dipatkon muse madong di tangan, madong di talonan, madong di pat sugari ipot kot pe baya gorsing masude tetong malobak sayo akhirna tabi diita ipot pe ipot cere pas mangan manukia bandol tarbondut masereo akhirna susah juo satio manyogot kucak melo keluar mau kemana aso mandelai nyogosimo maradina sasuena on marupana kadang-kadang hartui adalah membait siksaan dari iman sebenarnya digindang idokon Imam Ghazali ise de napalik kayo jolmong ise de jolmay napalik kayo ang teori ni agama na lainan do biama teori ni agama hepeng nia adong 2 halak sada bayon do 100 juta hepeng na sada nai 100.000 hepeng nia anggo teori ni agama jolma na markepek 100 juta do 100.000 na pole botuat sangisi na kayo anggo agama do dah tenggo sian matematika dunia do no to maguruan 100 juta do 100.000 to tunggu kayuan na 100 juta i dunia do to anggo teori agama Islam
belum tentu isi di antara dua na paling kaya. Biala ni teori na idok ko Imam Ghazali, halak na paling kayoy adalah halak na paling otik kainan na. Halak na paling otik hagiot na orang na paling kayo. Idigin, do bayo 100 juta epeng niya, tai hagiot niya 250 juta. Berarti 150 juta naik nak kinani mananggung. Dia mau jalaki, ise mau foto-foto, ise mau bayar tipu. 100 on menak kinani marsak mursuk manjalaki na 150 naik. Robayon do 100.000 doe peng nia hagiot nia 50.000 meya. Biasa yo dia tok pusuk salepeng timbako salepeng pusuk harga 20.000 mah cukup sapo kenot saeng goboto pang hidupnya pe bus narok pikir konia pe saeng go 50.000 naik tar celek konia na tu dia rohania tenggondo bayoon 150 naik na got jalakon tujai tujulu mamikir kon na biya carana sodapot cungun dia carana sahinggo majam tolubor min leng nasorano pitar peldek matot cungun dia cara romat cogot nagot makojar romat cogot nagit mangido dan sebagainya. Masol pumuseya ala nama kaji mate hiton 2 kali mate manongan mi sobar ko omong ngono ne ini yang mesti salahnya. Halo 1 2 3 halo bo. Nah jelaskan tuh 2 kalimat ya, 2 kalimat memikta. Jadi amang inang teori ni agama na paling otik keinginan na ondo na paling kayo na paling calang. Berarti ngusung ni imada makana halak na tobangon ialah Allah maipon rap dua nai do maipon sada set kanan sada set kiri. Molo mangat kacang buin atau mamak. Over kanan, over kiri, mambiu tidak. Maka na jojot ini gitu waktu atau jojot dan doisot kayak makan bersama. Upah lagi kata lebar, mambiu. Dot mangat petok kebaya mambiu tidak roh bagas. Iben naro popune, jojot roh popune mandoko. Awo pung mana bat mau ini? Kopi alat ni do mangopungmu. Pala doroi batu semanjang napa biar kondi. Indah napa biar kalau puluh 2 naik rumah itu ipon ini kamu saya kacang goreng tuh tunggu sini oper kawan oper kiri jadi ada maksudnya tapi boyna ada maksudnya jab dialah Allah maiponon na dong bena tarpanganmu maka na ulang na batu bahagiotmu di dunia iben na kadang-kadang dipangan lo mang marun ipangan ada pepocal menceret ipangan lontong ronyang dan sebagainya morus dan sebagainya na dong na cocok tetong ipot pendo nang ya dong maka na ulang na bahat tu bahagiotmu dong matobang inang boto mata pe makabur ade soulang na batu di daho di tinjak talon itu anon engot mate dong jukdung matobang onduk songonon anggo di kitab tasawuf ambet ke onduk harana namandok kon ma Allah tu anak boru na ondukon oh anak boru tokin nai do madao di ginjak tanon nama kuring do tanon tokin nai do mau di ginjak kon ligita tapwa tokin nai di toruku do mahoni tanon anggo singgalak soto tu mangaligin na gicat sayo do me mangaligin na dunyon no tayong gumanjang onduk songonon upana songoni masoy daw tano ondo tempat tatuk kinay dong mulak to depan ulang nagichat tu iben namar pondok pondok cure pondok roha mukala long mar pondok lengginjang do peruanda par pondok lurani maradinak sasudena atong on madana berjuala halak na senantiasa na mangingot mate maka nadok cukup lalia pemberian ni Allah manjang muasa madapot 100.000 sanari sugari 150 tetong dokon Rasulullah deh sakirona ile tu sia sa gunung Uhud cerei matak dihagir nang matak
Sogarisa gunung naik, ileca gunung naik, sogarisa nadok. Semakin gok harto, semakin gok kepen, semakin gok manaidaan. Maradu yang sasudena makana nang gidong andigan de matak ni nafsuan. Andigan de matak ni nafsuan hatta zurtumul maqam. Anggodung do mata sang pedung lalu tuliak kubur baru matak kagiuti. Taing golak na beriman halak na senantiasa mengingat mati on may ati-ati kaya tenang ngodung di usawat ko ang ngodung di bait ko sadayo mampuno iman na rotiba berarti on may Allah na terbaik tua. Makana nomor 3 na ise doa do perugi nyalak na sumangingot mate malas beribadah. Losok marwania beribadah. Makana bope donok tu bagas niai masojid anggona sumangingot mate do bayon na dawan do lale tu masojid. Taing walak na mangingot mate sadia daw pe masojid donok lale na kinani tu bagas niai masojid. On mabenana. Makana ise de ya Rasulullah na palik cerdas. Ise dan na paling pintar umat mi manusia ise me halak na mengengot sada itu kaji di sana dope. Nomor 2 nak kita sambung hadisan Musir. Dung na paling nakina pertama nani mu ya Rasulullah ise na paling cerdas halak na mengengot mati. Di antara halak na mengengot mati Musir ise na paling cerdas ya Rasulullah. Maka itu Rasulullah dung mangengot mate ya wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdad ulaikal aqyas. Artinya halak na paling cerdasi halak na majot-jot mengingot mate. Di antara na paling cerdas na jot-jot mengingot mate on ima halak na mempersiapkan bekal sesudah mati. Yengotia mate baru dipersiapkan ia muse bekal untuk menghadapi kemati on madana duon jol mana paling cerdas na paling pintar di hamuluna. Pertama mengingot mate. Tai indah hanya mengingot mate saja. Nomor 2 na dung yengotiam tak na cogot do mabaya haduatku tak na cogot do mabaya na kinani teragi rau di dunia. Maka ipersiap konia ma amal ataupun bekal sebelum ajal. Persiapkan amal sebelum ajal. On mana paling cerdas da amang inang di hamuluna. Atau kajina terakhirna ahade guru nagot persiap konon gosongoni sebelum roh ajal. Nato kimenang teda. Dung dikaji ni munakin na paling jegesi na paling cerdasi mangingot mate. Dung mau jod guru mangingot mate. Nomor 2 nani mempersiapkan amal sebelum roh ajal. Aha saja na buat persiap koloni. Tolu inang. Dapi ga? Pokok pigang tolu ma nagot persiap konota mudah-mudahan ima sebelum roa ajal. Idia ma secara global secara umum nana toluan ma. Na pertama na sebelum roa ajal got persiap konota inda lain dot inda bukan amal soleh. Amal najeges. Baik 2 amal najegeson. Baik hubungan tu Allah, hubungan tu manusia. Harana habalum minallah wa habalum minan nas. Songon mata hepeng do. Songon dia mata hepeng 2 sisi. Sabari bapena gambar laku depeng sama nada. Indah. Otte sabari bape sada pena jeges na labo besudena. Adok sada bayo musemar sapa tu Rasulullah. Ya Rasulullah inni jirani. Oh ya Rasulullah sesungguhnya adok sada jajiretku sada hombar balokku. Biarlah di hombar balok min Rasulullah. Tasumun nahar tio pari da boto puaso ya Rasulullah. Baru wa qiyamul lail tiap borngin sumbayak cayo tai soy boto Rasulullah nalayasar ruannya tu tetangganya
na entenga ruania tujol ma na dong lalu nak kinani na tanggala liya biadin menurutmu iman ni ya Rasulullah asumun nahar tiop hari puaso wa qiyamul lail tiop borminon na sumbayak sayo tay najatan tute tanggana maka idokon Rasulullah la yu'min demi Allah na beriman bayo maka na amang inang on mada PRta sebelum ro ajal cek jolo sanga saudara-saudara tanah rong sen jolo ati-ati ton mabiade hubunganmu tu Allah mabiade hubunganmu tu manusia piga de sugarin go bisa lalu tu pondokan lalu go bisa tu bagasat catat jolo di buku tulis lambisku kira-kira 50 walakna sebelum mati au na 50 mabaya tugasku sadari capokenon ulak sonade gesdot jasiano poken naro akhirna sabulan nanok calisimu na mangolo natabu mainang dihamulonon narok calisinima saja tabona na marimbar sangat dia tenggo pala dok calisiniba adong lambis niba angui mudagot masuk tulo poi badikin jodi sidi angui si munjal ulak tulo na sa tape anon maradunak sa sulena makana pertamana anggo hubungan tu Allah yakin dawon na hadiron marumrak diges doa na pala dong mengopala songonot kamot tobang nada na pala dong bila tinggal sumbayang bibi gopala boto naroon mandong wida na 50 tugitsa do rata-rata lek tinggal lepel sumbayang ngulang goyak ramu sonan mana mandok ko dirok kunatar songoni maparange musatak tumatem bongba tong ramu da 50 tahun lek tinggal sumbayang gue sayang ramu keleni ko bandok kon natar songoni do me cara paribadat musatak tumatem tong biarong mo songoni ngupala 50 tahun na tanda mai ibarat ni lampu kuning dah harana pertukaran hati-hation matobang umur 40 pala marumur 40 tahun bayone mulai may na mangarah tu hapa dia ni na mangarah tu na denggani olpe hati-hati mo mamarumur ono papalagi 50 tahun lek tinggal lebih sumbayang tar semua ni amonahan na marubah betul masih dia na tar semua ni do may pangalakon atong hope nang Gopala mamarumur kono 10 tahun amang inang mamarumur 70 tahun lemar lambis dope dengan dong totung si mati marlambis dome mati marsalisi do mare gopala ono 10 tahun 70 tahun lemar salisi de pio songonan manaman dokon mati marsalisi mo homa dia nang negara studi na kamu Oi matong na au nga na buka rohatta mampati daon na do gopala tong tayang ba gopala ma 70 tahun nongan umur 70 tahun lengadong do pesali sini ba tungandikan de waktu na got marden andingan de ngosongoni na got marlarugan na got padengan roha tong biana bagul au nang got marsalisi au iya do na got marsalisi sajo au marenggan dua utai ian lalu manjang nara pade tong nakuci urus ya homa urus na pertama na pakulikon mangidoma apia memang dia tidak entah kalau mau maaf batuk kina yang do pendo raja do pendo namora do setan do atong umur inang amang otik nai do mando mari talawan molodokot kal biar manak inani di umur tahun adalah dipakulikon dung dipakulikon ya indara mardengan bain dia tiate mu otuat ku au nagok marsalisi dot baywan tai huida salah ku melopak kulik kol layas ruannya marsitu tu marmur tambah hebat otuat ku ho masaksiku nagot marsalisi au ulang acik ruang tok ulang tetong dengan catatan ulang pala pi yang muse sipi ba da bonang ginaso na marsalisi manjago on sautik nai sarosero penalaki paneke na tupu dinyari atong tai dengan catatan adong atong marsima apan butido onggi ot pesonon mau na mangilma dio ot kicat nyari ulak kita benak kinani namar si hoso makayo ot pesonon mana mandok mai rumah apa dengan gue sip bayon mai rumah tiba tok iya do batu Allah pokokna iba pareso na pertama na amang inang aha dinagot
pasiap konotai yaitu amal ibadah. Nah pertama habalum, nomor 2 habalum minallah, habalum minallah, habalum minannas. Hubungan tu Allah pajeges, hubungan tu manusia pajeges. On mada sada karejota sebelum roh ajal menjemput. Sada nomor 2 nak ahadupe nagot pasadio otta sebelum roh ajali. Nomor 2 na setelah arwana amal ibadah habalum minallah dot habalum minannas. Nomor 2 na adalah pikir kon maadong amang inang amal jariyahmu. Ahana kingorana pikir kon maadong amal jariyah. Ahade guru na dok kon amal jariyah. Amal na terus menerus sanga pesaro-saro itana pangsiunan amal. Mate peiba madung diliang kubur. Ben adong amal jariyahmu amal nai tinggal kolon munakinani. Maka selama dia amal kot kalak terus mabaur tu kuburan mat pahadu. Pikir kon masonari adong pangsiunan amal. Ahade pangsiunan amali. Nedok kon pangsiunan ko pina karejo ba lengro tu rekening. Hali mana na pegawe pala tanggal muda ke tu kan terpos. Kalau lang na karejo bila ade on may adong jasania nai bayar ni negara sampai mati ling dibayar negara. On may hebat. Tong sungoni madahita di liang kubur dok kinai. Bope madong mati ba adong amal na so putus. Tolu may dok rasul lo buto mo inang amak ariwana amal jariyah. Natuluan manggosongoni bayan di hamoluat sodong nakin adwana pambatut tadi di dalam kubur. Ini amai idza mata ibnu adam molomate sada halaki in qata'a amalu illa min salasin. Maka terputus masude amalnya kecuali tolu hal. On mana putus-putus. Ini amai pertama sodakotun jariyah. Ahlo ko sodakotun jariyah tatap jolonigi madong de wakap mudi masojitan. Anggodong wakap mudi masojitan selama ado kalak di musojitat cumbayang marpahalo ya hope adong diwo setoran na tukuburan. Tatap ligi jolo di madanasan adong di amang inang nakinani wakap sodakohmu. Maka anggodong pertama on mada amang inang nakinani amal jariyah. Berarti molodong nakinani durung-durung adong umpamana di tongan dalani pinomat 2.000, pinomat 5.000 dan sebagainya. On managot on do nagot menjadi amal jariyah. Apalagi got membangun masjid sasak semen lak nabialak na maradua maso yang nabi sedena atong anggodong do wakaf anggodong do nakinani sedako maka on mada amal jariyah. Sada nomor 2 na ado pedok kon Rasulullah nabi sa mengalir al ilmu yantafa'u bih. Ilmu na diajar kon na bermanfaat tuhalak. Sungon dia de ilmu nai. Ilmu na untuk akhirat dohot membantu halak. Ia jario halak alif bata dohot berkat ni ajar mima sangape ilmu mima maloya membaca Quran. Satio pari martulak patuo pahalnya. Aso satio membaca Qur'annya marpahalo maho adong maliho seturanna on mada amal jariyah anaknya. Oida guru rokung gono nomor 2 on nang dido tau. Jangan kon mama ngajar kon amal konon bayanado. Nomor 1 taekwondo hotko. Ini mai harta yang diwakafkan. Arana mati baduk kinai inang hartu ina tinggal sudah. Adong tong biya macarana. Jojod do pasampion maka namulodong umpamana sa hektar sawitmo adong umpamana 2 hektar sawit pino macap 10 batang wokop kono baik mulai sunari paluhut anak omang o inak kamu sa sudena od songonon majulo na mandok kon diamu
pinomat molomati auto kinai na 10 batak sawitan gue mangmangido tolong on madabalanjok kudo tumak mo yang kubur on mabalanjok kudo tumak mo nak kinai to kinai di liang kuburan biar maksudna itawakap kon mamak 10 batak peda ang balik kon dibagi-bagi amu mai tong na 10 batak ngot peda mang sawit ni masujid di bay au madong langsung sadahalak inang mandok koni diaw sa paninggal ni inat ta amat ta amang abang boto alhamdulillah adong di sisa paropat hektar on khusus tuo adwana tu umat mau pengajian sanga penak kinai dan sebagainya on kima balanjo di mandiam air mandiam berarti marak nama rutung bayak umat non tadak ayat non narok bagasa 10 batak pensa Allah molo karet setiok mangguris ulang jamamu mang biado gadis kamu baru let kamu epe mengenai tuan ayat sanga pe tu masori on mada soda kotun jariah haranang wanak midot nakinani paru borumi belum tentu di pedong ruanya itu sih tong biadong bos mulai son nari kobar ko tuale patudu idia do batangna patudu idia do nakinani sabitna sodong do mabalanjo mo kinai itu nakko cisa hektar nakon nabahat tunon nara hale 10 batak pe adong dalam perduaan rakin na menjadi amal jariah adalah ilmu na diajarkan nah dong nomor 3 na muse na menjadi amal jariahi amang inang na so bisa putus adalah ima anak yang soleh yang mendoakan tong sapai dulu anak ta sapai dulu guru ta omang mulumati auto kinai malu dia membayar kona malu dia mu pari dia ulang bosugari damang lit kamu au dialak lo jana au pagodang-godang kamu na dulu mangalahir kot kamu mang upari dia usakali do mang si panjang muluk kuwas mati au dukin nama lomo tong musuni baca jolo pasapaan jolo anak ibe anggo nama lu hali amang inang cara memandikan mayat cara menyumbayakon au siapa mengajarina boro parubat kamu roa mutusot tu jikilon oh gurun dosa pula poso-poso ajari jolo memandikan mayat habis ku ajari bolo tu utama tu amian majolo guru tu nak kinani sapula poso-poso nak ku si harap ko sa sauta natar do taralo pokan hamusau puma o guru tolong jolo ajari pandu kifaya opat kala ku ajari insyaallah na pala manginan tong musung isapai jolo nak mi malode manumbayak kon malode nak kinani pari diho ulang manjang do mai pituat sajo ya arwa na manjagoy sido kanyalak sajo atong marawina sajudena on manana turwan amal jari berdakin ahade bekal sebelum meninggal kita pigang to pertama amal soleh, yang kedua amal jari. Ahadi amal jariyaut tolu muse sodakoh na bermanfaat atau wakaf, ilmu nadi ajarkan, kemudian anak na soleh. Baru nomor 3 na doma. Ahadi penagot pasiap konota sebelum ajal menjemput. Pertama amal soleh, habalum minallah, habalum minannas. Yang kedua amal jariyah, amal surah putus. Nomor 3 na doma semata kita. Ahadu pegot pasiap kolot sebelum roh ajal senantiasalah berdoa husnul khotimah. Ulak tinggal konon inang di doamu di sumbayangmu. Ulak tidak tinggal kon mandoa husnul khotimah kita dalam senantiasa setiap berdoa. Ahade doana tolame Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa dal hisab. Artinya oh Tuhanku tolong mahami tok dinai ketika sakaratil maut. Dohot momo baik Tuhanku mengembuskan napas na terakhir. Dohot pada omahami sian ajab ni narakumi. Anggona malo bahasa Arab bahasa itabain. Oh Tuhanku tolong Tuhanku mayana parmatiku mate dalam husnul khotimah bisa mengucapkan la ilaha illallah.
Arane dokter Rasulullah man kana fi akhiri hayatihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Isena bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga mabayo sangat penak bro. Tong on mada persiap korot tanah tolu halon sebelum ajal menjemput. Pertama amal habalum minal loh. Ahame sandok perintahnya Allah, salat ni Allah sumbayang iba, puasa ni Allah puasa iba, marazikir on da bosude habalum minal loh. Tong bosani mula habalum minan nas. Cek jolo sanga pigana salisimu on manakinani karejomu loksona mardomu asok nguleng elek rohamu nagot napadi tukinai di akhiratan butido dah. Nomor 2 nainang amal jariyah sidokaon wakaf kon hartomi pinomat cautolu batang besa 10 batang besa wikdi. Nomor 3 adalah idiame. Nomor 3 jangan lupa mendoakan songa biasa husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman. Maradui nang sasudena on majolana dapat kupa sampai mudah-mudahan termasuk kita halakna pintar, termasuk kita halakna cerdas, imana senantiasa mengengot dohot mempersiapkan belanja sebelum roh hamate. Amin ya rabbal. Tong bosongnya mang inang ngoti bone lambung mi mamatak kita ni mo. Ngoti bangot keme tak nok tinggal muse. Ligin jolo sutilnya sang madabu sang enda. Mara dua ama sina selesai atong mari sama-sama atabian akin adong hata humata na sutama do tumbuk tulahan na pajola minta ampun tu Allah. Mangido maaf tu mara di barisan di damang kusayang ngam sadira. Maaf do mang inang. Tong tatutup madoh doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Langsung doa deh Pak Haji. Along udah pernah marsa apa ini? Enggak, silakan.